हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भलो थिबे मु भी भलो अछि मोर एक नुआ फेस ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत करिछि चलंतु एई सुंदर वीडियोटी आरंभ करिबा। आ मु तो रुसेई अधा करि साइरिनी आ गोटे रुसेई करिबी आउ रेसिपी गोटे आपण साथी शेयर करिदेबी आउ जेहेतु मु रोषेई करी से भाविली आपण मान साथे शेयर करदिए। आ रोषेईटा होउची आपण मानू देखे देखंतु एटा होउची आपण माने तो जानि थिबे पोई पत्र ए पोई पत्र मु छड़े देछि आ छड़े की ताकू धोई देछि भलो भाबरे आ माने परिष्कार पूरा करिक रखी देछि। आउ एको कोन करबी ना पकोड़ा बनेबी बुझले ना पकोड़ा माने आउ माने मु कोन केमती सब देकी पकोड़ा बनउछि आपण माने वीडियो टी कंटिन्यू करतु फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु। आउ चिकन खाइबा भी भूले जिवे बुझिले चिकन पकोड़ा को भूले जिवे आउ मु एमिति पोई पत्र रे पकोड़ा बनेबी पूरा मुसमुसिया पूरा सुंदर देखा जाउथबा। ठीक अछि चलंतु आमे रेसिपी ता आरंभ करि नबा। देखंतु कढ़ई बसई देछि गरम होबा पई कढ़ई गरम हेले मु तेल देबी। देखंतु बेसन नैछि स्वाद अनुसार मु टिके लूण दे देबी कलर होबा पई टिके हल्दी गुंड दे देबी टेस्ट लागिबा पई टिके मैगी मसला दे देबी तापर टिके तापर गरम मसला दे देबी टिके जीरा गुंड दे देबी। देखंतु एते जिंस दे देबी एबे ताको कोन करिबे ना भलो भाबरे मिक्स कर दबा। पानी देके ताको टिके गुळेई दबा भलो भाबरे गोटे बेटर कर दबा। देखंतु हम बेटर टी पूरा रेडी हे गला एबे दे दबा कढ़ई रे तेल। देखंतु कढ़ई रे तेल दे देछि तेल टिके छाड़ी दबा गरम होबा पई हम तेल गरम हे गला एबे ई बड़ पत्र टिकी देखंतु बड़ पत्र टिकी हमें छाणीबा बेसन रे बुड़े देबी। देखंतु भलो भाबरे बुड़े देबी एमती कढ़ई रे जतरा धरिबो दीटा चिंता एरे भलिया देबी गोटे पकई देबी दीटा दे देछि आपण मानन देखै देछि देखंतु आ केते सुंदर फुलिला देखुछन त आपण माने केते जोर केते बड़ बड़ हेगी फुली गला देखंतु ताको लेफ्ट होई देछि देखंतु देखंतु हमर पोई पत्र पकोड़ाटा रेडी हे जाइछि मु ताको उठे की झांझरा रे रखी देछि काहे ना तेल सब अछि तापरे नेक्स्ट आउ पकेइबा। देखंतु तार तीनटा दे देछि देखंतु सांग माने मोर पोई पत्र रे पकोड़ा रेडी हे गला आउ एबे मु टेस्ट करी कहबी आपण मानु केमती हेछि
ମୁଁ ତ ଆଉ ସହି ପାରୁନାହିଁ। ଦେଖିକି ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ଦେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କଣ ସେଟା। ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଝାଲ ଖାଏନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଲରା ପୋଡିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବି କେମିତି ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ ତ। ଗରମ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଖାଇବା ପକୋଡା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ପୁରା ମୁସମୁସିଆ ହବ, ସେମିତି ହେଇଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଝାଲ ଝାଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ବହୁତ ହି ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ଏଇ ଡିଶ ଟା। ଏ ରେସିପି ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଛୋଟ ପିଲା ବି ସୁଦ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଏ ବୋଇତି କଖାରୁ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆଳୁ, ବରଗୁଟି ପକେଇ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ କରିଛି, ବୋବାଲିଆ ଘାଣ୍ଟ। ଆଉ ପକୋଡା ତ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ଆଜିର ରେସିପି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ବଟନ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ। ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେବେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।